Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayong phone device na ipinadala sa atin guys, no. So wala siyang power guys. So kahit pandarin natin guys ay hindi siya nagba-vibrate guys, no. So wala siyang power guys. So itong device nito guys ay Infinix S5, yan. So kung makita nyo guys ay lubo siya guys, no. Lubo guys yung battery niya. Yan. Kung makita nyo guys, no. Angat na guys yung takip niya guys, dahil sa lumubo guys yung battery niya. So ngayon guys, meron naman tayo ditong ipinadala sa atin guys na battery guys, no. So papalitan daw yung battery nito guys. Ito yung bago guys, no. Yan. So ito yung bago, ito yung i-install natin ngayon guys. Yan. So share ko sa inyo guys, no. Papakita ko sa inyo guys kung paano natin i-replace guys yung battery niya guys. So simulan natin guys. So, ang gagawin natin dito guys, unang gagawin natin guys ay tatanggalin natin yung SIM card slot guys, no. Kasi bubuksan natin ito siya paikot guys, no. Yan. So, tanggalin natin guys yung SIM card slot niya. Yan. So, tanggalin natin yan. So, ito yung una nating tatanggalin. Yan. So, kapag natanggal na yan guys, so, pwede na nating itanggalin guys yung back cover nito guys, no. So, paikot lang yan siya guys. So, pwede na natin siyang i-direct guys, no? I-direct buksan guys kasi hindi naman siya ano guys, no? Hindi naman sa loob guys yung bolts niya guys. So, pwede na natin siyang i-direct buksan dito guys. Yan. So, papakita ko sa inyo guys, no? Yan. So, ganito lang magbukas nito guys, no? So, Infinix to guys, no? Infinix S5 guys. Yan. So, dandan lang natin guys, no? Yung fingerprint niya baka nakadikit. Yan. So, dandan lang natin. Yan. So, naka-direct pala guys yung fingerprint sensor niya guys sa motherboard. Yan. So, ngayon guys, una natin gagawin guys. So, makita naman kasi nyo guys, no? Lubo siya guys, oh. Yan. So, hindi siya pantay. Lubo guys yung battery. So, ngayon guys, yung gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin yung lock niya guys para ma-access natin guys yung flex cable ng battery guys, no? So, tanggalin natin guys yung lock niya. Yan. So, natanggalan natin guys yung bolts niya. Ngayon guys ay tatanggalin natin guys yung lock niya guys. So, ito guys yung lock niya guys, natanggalan natin. Tapos, tanggalin natin guys yung flex cable niya guys, no. So, ito siya guys. Yan. So, tanggalin natin yung flex cable sa battery sa terminal guys. Yan. So, natanggal na natin guys, no. So, ngayon guys ay pwede natin tanggalin guys yung battery niya guys, no. So, gagamit lang tayo ng maninipis dito guys. So, make sure nyo guys na save yung pagkatanggal nyo guys, no. Yan. So, medyo madilim guys, no. Magano tayo ng lights guys. Yan. So, yun na siya guys, no. So, ngayon guys ay tatanggalin na natin guys yung battery niya. So, wait lang guys, no. So, hinanap ko guys yung tools natin. Yan. So, ngayon guys ay tatanggalin na natin guys yung battery niya guys, no. So, kapag nahirapan kayo guys, pwede kayo maglagay guys ng liquid guys, no. Tulad ng mga alcohol guys or lacquer thinner guys, no. Para malambot guys yung pagkatanggal nyo guys ng battery guys. Yan. So, sa case ko guys ay malambot naman guys, no. Yan. So, yan siya guys, no. So, ito guys yung battery niya guys na stock. So, lubo siya guys, no. Kaya hindi siya magpa-power guys. Walang power guys, no. Yan. So, ngayon guys ay papalitan natin guys ng bagong battery. Yan. So, ito yung pinadala sa atin guys na battery. Yan. So, zoom natin guys, no. Yan. So, 4,000 mAh. 4,000 mAh. So, ngayon guys ay sasalpak natin guys.
Yan. So, kasing sukat naman sila guys, no? So, same sila guys ng model BL/39LX. Yan guys, no? So, zoom natin guys. Yan. So, ngayon guys, salpak na natin guys. So, kapag nasalpak na natin guys, so ilagay na natin guys yung lock niya guys. Yan. So, lagay na natin yung lock niya guys, no? Tapos lagyan natin guys ng bolts guys para kapag nagalaw-galaw natin siya guys ay hindi siya matatanggal guys, no? So yan siya guys, no. So kung makita nyo guys ay nalagay na natin guys yung bolts niya guys, no. So zoom natin guys. Yan. So ngayon guys try natin guys, no. Try natin guys ibalik guys yung back cover niya. So tignan natin guys, no, kapag mag power guys kasi wala siyang power kanina talaga guys, no, kahit anong kahit anong click natin guys ng power flexing guys ay hindi talaga nagpa-power guys, no. So ngayon guys ay titignan natin guys bagong battery na ito guys, no. So sana guys ay gumana guys, no, para magamit na ito guys. Yan, so maya na lang natin balik. So try natin guys, no, kapag gumana guys. So kapag gumana to guys, so maswerte ito guys, battery lang yung tama niya guys, no. So ito na siya guys. Yun, so vibrate siya guys, no. So, yun guys, kung makita nyo guys ay nagpa-power guys. So, ibig sabihin guys ay goods yung boards guys, no. Walang tama guys yung boards nyo guys. Yung tama niya lang guys ay battery. Ito guys, no. Ito yung stock na battery niya. Yan. So, tignan nga natin guys, no, kapag magtuloy siya guys. Kapag magtuloy ito siya guys, kahit magpunta lang sa menu guys, ibig sabihin guys ay goods yung battery na ipinadala sa atin guys, no. Walang damage guys. Yan. So, antayin lang natin guys. So, just in case naman guys na merong ibang issue pa guys, so pwede naman natin mano-manuing gawa guys, no. Yan. So, XOS Cheetah. So, wait lang natin guys. So, ano to guys, no, Infinix. Yun lang, meron siyang password guys. So, wait lang guys, no, ilagay natin guys yung password niya. So, hindi pa pala guys pinadala sa atin guys yung password niya guys. So, hindi pa natin na-receive guys. So, try natin. So, good na si guys. Yan. So, ganun lang guys, no, kung paano mag-install guys ng replacement niya na battery guys, no. Ang importante dito guys ay nag-power siya guys, no. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.